बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं हज का बयान। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने कलमा तौहीद को अपने बंदों के लिए पनाहगाह और किला बनाया। अपने काबिल तकरीम घर काबतुल्लाह को लोगों के लौटने और अमन की जगह बनाया। ख़ास करते और एहसान करते हुए उसे अपनी तरफ मंसूब करके शर्फ बख्शा। उसकी ज़ियारत व तवाफ़ को बंदे और अज़ाब के दरमियान पर्दा व ढाल बनाया। वाली उम्मत हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आलो असहाब पर जो हक़ की तरफ लाने वाले और मखलूक के सरदार हैं, रहमत और खूब सलाम हो। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। ये उम्र भर की इबादत, अंजामकार इस्लाम की तकमील और दीन का कमाल है। इसी के मुतल्लिक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। नीज़ हजूर सईद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजूद फ़र्ज होने के हज किए बगैर मर जाए तो चाहे यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर। वो इबादत किस तरह अज़मत वाली है कि जिसके ना होने से दीन का कमाल ख़त्म हो जाता है और उसे छोड़ने वाला गुमराही में यहूद व नसारा की तरह है। बस जब ये इस कदर अहम इबादत है तो ज़्यादा मुनासिब है कि उसकी तशरीह, अरकान की तफसीर, सुनन व आदाब और फ़ज़ाइल व इसरार को बयान किया जाए। और ये तमाम बातें तौफ़ीक़ इलाही से 3 अबवाब में वाज़ेह हो जाएंगी। पहले बाब में हज मक्का मुकरमा के फ़ज़ाइल, अरकान और वजूब की शराइत का बयान है। दूसरे बाब में सफ़र की इब्तिदा से लौटने तक बिलतरतीब ज़ाहरी आमाल का बयान है। तीसरे बाब में आदाब की बारीकियों, खुफिया इसरार और बातनी आमाल का बयान है। फ़ज़ाइल हज का बयान। इसमें 2 फसलें हैं। पहली फसल हज, बैतुल्लाह, मक्का मदीना के फ़ज़ाइल और मसाजिद की जानिब सफ़र करने का बयान। हज की फजीलत। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, व अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक। सूरह हज। तर्जुमा, और लोगों में हज की आम निदा कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा और हर दुबली ऊँटनी पर के हर दूर की राह से आती हैं। हज़रत सैयदना कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों में हज का ऐलान करने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने निदा दी, ए लोगो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक घर बनाया है, बस तुम उसका हज करो। अगली आयत मुबारका में इरशाद होता है, ली यशहदु मनाफिया लहुम। सूरह हज। तर्जुमा, ताकि वो अपना फ़ायदा पाएँ। मनकूल है कि इससे मुराद मौसम हज की तिजारत और आखिरत का अजर है। बाज़ इस्लाफ कराम रहमहुमुल्लाह ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, रब काबा की कसम, उनकी बख्शिश हो गई। कुरान करीम में है, लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। सूरह अराफ। तर्जुमा, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में एक कौल ये भी है कि इससे मुराद मक्का का रास्ता है। शैतान उस पर बैठता है ताकि लोगों को उससे रोके। फ़ज़ाइल हज पर मुश्तमिल 11 फ़रामीन मुस्तफ़ा। जिसने हज किया और रफ्स यानी फहश कलाम और फुस्क न किया तो गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नंबर 2, शैतान जिस तरह यौम अरफा में ज़लील, हकीर, धुतकारा हुआ और ग़ज़बनाक होता है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये इसलिए होता है कि वो नुज़ूल रहमत और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी देखता है। नंबर 3, मनकूल है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ वकूफ़ अरफा से माफ़ होते हैं। इस रिवायत को हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहि रहमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है। एक बुजुर्ग और शैतान का मुकालमा। एक मुकर्रब बारगाह इलाही का बयान है कि इब्लीस मलून मैदान अरफात में उसके सामने इंसानी सूरत में इस हालत में ज़ाहिर हुआ कि दुबला पतला, रंग जर्द, गिरियाँ चश्म और पीठ टूटी हुई है। उसने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रुलाया? कहा, हाजियों के बगैर नियत तिजारत
इस यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ निकलने ने। मैं कहता हूँ कि उन्होंने महज अल्लाह अज़्ज़ व जल का कसद किया और मुझे डर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें रुसवा नहीं करेगा, और ये बात मुझे गमज़दा कर देती है। उन्होंने पूछा, तेरा जिस्म इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? कहा, राह खुदा में घोड़ों के हिनहिनाने की वजह से, हालांकि मुझे ये बात ज़्यादा महबूब थी कि ये मेरी राह पर होते। पूछा, तेरा रंग क्यों बदला हुआ है? उसने कहा, अतात पर लोगों के एक दूसरे की मदद करने की वजह से। अगर नाफरमानी पर बाहम ताउन करते तो ये मुझे ज्यादा पसंद होता। पूछा, तेरी पीठ क्यों टूटी हुई है? कहा, इसलिए कि बंदा कहता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे अच्छे खात्मे का सवाल करता हूँ। मैं कहता हूँ, हाय मेरी हलाकत, ये कब अपने अमल पर खुद पसंदी में मुब्तला होगा। मुझे डर है कि कहीं उसे ये बात मालूम ना हो जाए कि अपने अमल पर इतराना नहीं चाहिए, बल्कि रहमत इलाही की उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर 4, जो हज या उम्रा के लिए निकला और मर गया तो क़यामत तक उसके लिए हज व उम्रा करने का सवाब लिखा जाएगा, और जिसका हरमैन शरीफैन में से किसी जगह इंतकाल हुआ तो उसकी पेशी नहीं होगी, ना उसका हिसाब होगा, और उससे कहा जाएगा तू जन्नत में दाखिल हो जा। नंबर 5, हज मकबूल दुनिया व माफिया से बेहतर है, और हज मकबूल की जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। नंबर 6, हज व उम्रा करने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल का वफ़्द और उसकी ज़ियारत करने वाले हैं। अगर वो उससे सवाल करें तो वो अता फरमाता, अगर माफ़ी चाहें तो माफ़ फरमाता है, अगर दुआ करें तो उनकी दुआ कबूल होती है, और अगर शफात करें तो शफात कबूल होती है। नंबर 7, लोगों में सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो अरफा में खड़ा हो और ये गुमान करे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। नंबर 8, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ पर हर रोज़ 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 ज़ियारत करने वालों के लिए हैं। नंबर 9, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कसरत से करो, क्योंकि ये उनमें सबसे ज़्यादा कद्र मंज़लत वाला है जिन्हें तुम बरोज़ क़यामत अपने नामा आमाल में पाओगे, और ये तुम्हारे आमाल में सबसे ज़्यादा काबिल रश्क होगा। इसीलिए हज व उम्रा के अलावा तवाफ़ मुस्तहब है। नंबर 10, जिसने नंगे पाँव और नंगे सर तवाफ़ के साथ चक्कर लगाए उसे एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, और जिसने बारिश में तवाफ़ के साथ चक्कर लगाए उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मनकूल है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल अरफात में किसी बंदे के गुनाह बख्शता है तो वहाँ पहुँचने वाले हर शख्स के गुनाह भी बख्श देता है। 2 ईदें। पास बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं, अरफा यानी 9वीं ज़िलहज का दिन जुमे को आ जाए तो तमाम अहले अरफा की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और वो दुनिया में सबसे अफजल दिन होता है। इसी दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा फरमाया और मैदान अरफात ही में थे कि ये आयत मुबारक नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। अहले किताब ने कहा, अगर यह आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आयत मुबारक 2 ईदों यानी यौम अरफा और जुमा के दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आप अरफा में वकूफ़ फरमाते। नंबर 11, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल हज करने वाले को बख्श दे और जिसके लिए हाजी बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। हिकायत, जन्नत में दाखिले की बशारत। मनकूल है कि हज़रत सैयदना अली बिन मुफ़क रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से कई हज किए। फरमाते हैं, मैं ख्वाब में ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ हुआ। आपने मुझसे इरशाद फरमाया, ए इब्ने मुफ़क, तूने मेरी तरफ से हज किए? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, तूने मेरी तरफ से तलबी कहा? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के दिन तुझे उनका बदला दूंगा और मौक़िफ़ यानी महशर में तेरा हाथ थाम कर तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा, जबकि लोग अभी हिसाब की सख्ती में होंगे। फ़ज़ाइल हज पर मुश्तमिल अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। हज़रत सैयदना मुजाहिद अलैहि रहमतुल्लाह और दीगर उलमा इकराम रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं, हज करने वाले जब मक्का मुकर्रमा आते हैं तो फरिश्ते उनसे मुलाकात करते हैं। ऊँट पर सवार हाजियों को सलाम, दराजगोश यानी गधे पर सवार हाजियों से मुसाफा करते और पैदल चलने वालों से गले मिलते हैं। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो रमज़ान के बाद या ग़ज़वा के बाद
یا حج کے بعد مرا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحج حرام، محرم الحرام اور صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مجاہدین کو رخصت کرتے اور حاجیوں کا استقبال کرتے، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے اور انہیں دعا کے لیے کہتے، اور یہ کام سلف صالحین ان کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے پہلے کرتے۔ 6 کے صدقے 6 لاکھ کا حج قبول۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 1 سال حج کیا، جب عرفہ کی رات آئی تو میں مسجد خیف میں مینا کے مقام پر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ سبز خلوں میں ملبوس 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو پکارا، اے عبداللہ، دوسرے نے کہا، میں حاضر ہوں اے عبداللہ۔ اس نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ کہا، نہیں۔ کہا، صرف 6 آدمیوں کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں ہوا میں بلند ہو گئے اور مجھ سے غائب ہو گئے۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہوا، اور مجھے میرے معاملے نے پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا، جب فقط 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا تو میں 6 آدمیوں میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ جب میں عرفات سے واپس آیا تو مشعر حرام کے پاس کھڑا حاجیوں کی کثرت اور ان لوگوں کی قلت کے متعلق سوچنے لگا جن کا حج قبول ہوا۔ مجھے نیند میں آ لیا تو دیکھا کہ پہلے 2 کی صورت پر 2 شخص آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو پکارا اور اسی طرح کا کلام کیا۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ آج رات ہمارا رب عز و جل نے کیا حکم فرمایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک اللہ عز و جل نے 6 میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ دے دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ حکایت خواب میں دیدار الہی، انہی سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں، 1 سال میں نے حج کیا، جب مناسک حج ادا کر چکا تو ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا جن کا حج قبول نہ ہوا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں نے اپنا حج اور اس کا ثواب ان لوگوں کو دیا جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں، میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا تو اللہ عز و جل نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا مجھ پر سخاوت کرتا ہے؟ حالانکہ سخاوت اور سخیوں کو میں نے ہی پیدا فرمایا، میں ہی سب سے بڑھ کر جود و کرم کرنے والا، اور میں ہی تمام جہان والوں سے زیادہ جود و کرم کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے ان تمام لوگوں کا جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کے حوالے کر دیا ہے جن کا حج قبول ہوا، یعنی مقبولوں کے صدقے ان کا بھی قبول ہو گیا۔ بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کے فضائل۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اس گھر سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ آدمی اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور اس کا حج کرنے والے تمام لوگ اس کے پردوں سے لٹکے ہوں گے، وہ اس کے گرد چکر لگائیں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک حجر اسود جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اسے بروز قیامت یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی جس کے ذریعے یہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کو صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود کو بہت زیادہ بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود پر پیشانی رکھی اور آپ سواری پر طواف فرماتے ہوئے اپنا عصا مبارک کا مڑا ہوا کنارہ اس پر رکھ دیتے، پھر اس کنارے کو بوسہ دیتے۔ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دے کر فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی، پھر اپنے پیچھے کی جانب متوجہ ہوئے اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو الحسن، یہاں پر آنسو بہائے جاتے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے کہا، اے امیر المومنین، بلکہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ پوچھا، وہ کیسے؟ کہا، بے شک اللہ عز و جل نے جب بندوں سے عہد لیا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی، پس یہ مومن کے حق میں ایفائے عہد کی اور کافر کے خلاف اس کے انکار کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کی دعا۔
منقول ہے کہ اسے بوسہ دیتے وقت لوگوں کے مذکور کلمات پڑھنے کا یہی معنی ہے، اللہم ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابکا و وفاءً بعہدکا، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ پر ایمان لاتے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اسے بوسہ دیتا ہوں۔ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دن کا روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، 1 درم صدقہ کرنا 1,00,000 درم کے برابر ہے، اسی طرح ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ منقول ہے کہ 7 مرتبہ طواف کرنا 1 عمرے کے برابر ہے اور 3 عمرے 1 حج کے برابر ہیں۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلا وہ شخص ہوں جس سے زمین کھولی جائے گی، پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع کیے جائیں گے، پھر اہل مکہ کی طرف آؤں گا تو دونوں حرموں کے درمیان میرا حشر ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج یعنی حج کے ارکان و افعال ادا کر لیے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے عرض کی، اے آدم، آپ کا حج مقبول ہوا، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا حج کیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔